sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Semuanya katakan itu kita seperti wanita mengurapimu. Amin. Menangis di bawah kaki-Mu. Demikian umat-Mu dibebaskan Tuhan. Demikian hidupku, Kau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Oh, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir. Firman Tuhan kami surah hamba yang melayani. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan sampai. Kami serahkan hamba Tuhan yang melalui firman Tuhan. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Iran. Terima kasih Tuhan Iran. Tanpa Engkau kami bisa pulang. Tanpa Engkau kami tidak bisa terus mengasihi. Segala sesuatu adalah tentang Engkau. Segala-galanya tentang Engkau. Segala yang kami perlukan juga ada di dalam Engkau. Oh Jesus. Bahkan kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau di dalam kami. I thank you for such a relationship Berterima kasih untuk hubungan yang sedemikian dekat. where you made it available. You made it available for us Di mana Engkau buatnya tersedia bagi kami to know you, untuk mengenal Engkau, to know you untuk mengenal Engkau, by giving yourself to us. dengan memberikan dirimu kepada kami,
to take up our sin untuk menerima segala dosa kami and die on the cross, dan mati di kayu salib, so that the power of God, the agar Holy Spirit, kuasamu ya Bapa lewat which Roh is Kudusmu, not a power but a person that is powerful, bukan Roh Kudus, bukan kuasa, tetapi pribadi yang dahsyat penuh kuasa, come and live in me. datang dan tinggal di dalam diriku, To give me the power memberikan kepada kami dan saya to kuasamu, become a child of God. agar kami menjadi anak-anakmu. Without you, I cannot be your child. Tanpa Engkau ya Roh Kudus, aku tidak bisa menjadi anakmu. So come and help us, Holy Spirit, Karena itu datanglah dan tolonglah kami Roh to Kudus live, untuk mengasihi, life menjalani hidup as a child of God. sebagai anak Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Tenang, Ustaz. Silakan. Are you recording? Direkam nggak? Oh, rekam. Oh, dia rekam. You are recording? Oh. Direkam dia. Maaf ya. I thought you're not recording. Maaf, pikiran nggak direkam. Hallelujah. Yes. Are you happy? Bapak Ibu Saudara senang? Jesus make us happy. Tuhan Yesus buat kita bahagia. Jesus make us happy. Yesus buat kita bahagia. Why does he make us happy? Kenapa dia buat kita bahagia, saudara? I'm not happy today, tomorrow I'm sad. Gak bisa hari ini senang, besok sedih. Gak bisa. No, Enggak, ya. I'm happy Saya selalu senang. because it is Jesus that sustains. Karena Yesuslah yang menopang aku. I cannot have sukacita today, tomorrow. Gak No. bisa hari ini sukacita, tapi besok Sukacita terus. sukacita terus. Not because I receive something, Bukan karena saya menerima sesuatu, bukan. but because I become a child of God. Tapi karena saya telah jadi anak I Allah. have sukacita. Situlah sukacitaku. Amin, amin. Do you understand? Bapak Ibu Saudara mengerti? Many people only become happy when they makan. Banyak orang senang saat ada makanan. Many people only become happy because they receive something. Banyak orang hanya senang saat menerima sesuatu atau pemberian sesuatu. Many children of God only Banyak want to be happy because they receive something from God. banyak orang anak Tuhan utama ya hanya bisa jadi senang karena terima sesuatu dari So then every time I come to God, I only be happy if I receive something. dan setiap kali datang harapannya terima sesuatu dan itulah yang buat orang itu bahagia. Salah. Many Christians try to be something they already are. Banyak orang Kristen mencoba menjadi sesuatu, padahal mereka sudah di situ, sudah menjadi. You already, when you receive salvation, you already become a child of God, but you are trying to become a child. Nah, waktu kita terima keselamatan, kita sudah jadi anak Allah, tapi mencoba mencari anak, berusaha dengan kekuatan kita menyenangkan Bapa. Salah. It's not here. Jadi bukan di sini, bukan cara di sini. It is through faith. Tapi lewat iman yang ada di sini, lewat iman. You believe, Begitu kita percaya, you become. jadilah kita seperti itu, seturut apa yang kita percaya. Even somebody that is been born again today, Bahkan orang yang lahir baru kembali hari ini can lay hand on sick and the sick will be healed. bisa tumpang tangan pada si sakit akan disembuhkan. Why? Kenapa? Because Jesus come in you. Karena Yesus kan datang kepadamu mengalir dari dirimu. The power
itulah kuasa unto salvation yang membawa kepada keselamatan. is Jesus. Yaitu siapa? Yesus. Ya. What does salvation mean? Keselamatan artinya apa? Salvation means to be complete. Artinya ya utuh, lengkap, selamat dalam segala-galanya. Even though your mind is still not renewed, you are complete. Walaupun pikiran ini belum diperbaharui, masih pikiran yang lama, tapi status kita sudah utuh, lengkap, komplit. Amin. But your mind must be renewed according to the completion. Tapi saudara, pikiran ini harus diperbaharui menurut penggenapannya ya lewat janji firman. Otherwise, your spirit will want to serve the Lord, want to do, but your mind say, Kalau saudara ingin melayani Tuhan, Oh, cannot. tapi pikiran berkata, raiso lah, raiso. your mind will always tell you no, cannot. Raiso, ini nggak iso. Because your mind always refers back to your past, Pastor. Nah, karena masalah pikiran selalu menuju kepada masa lampau kita. Sopo aku dulu ya. Gitu. Because your mind has no reference of God. Iya, karena pikiran ini nggak ada takut akan Tuhan, cari Tuhan sendiri. Your mind has the reference of the old man, the old nature of sinful, where you come from poverty and sickness and every day. That is where your mind is. Nah, pikiran kita di situ merengek-rengek, cengeng ya. Aku disopo, miskin, bodoh, gak sekolah dan dihina orang. Di sini terus gitu. But your spirit, Tapi roh saudara, Yesus adalah Tuhan atas hidupku. Aku lebih dari pemenang, kita memang orang-orang yang sudah menang. Kita sudah merdeka. you are healed. Kau sembuh. Your spirit. Ini roh, manusia roh You ngomong must begitu. listen to your spirit. Jadi dengar ini, manusia rohnya didengar. We live by the spirit, Bukankah kita hidup karena dipimpin roh. not by the flesh. Hidup karena roh, bukan karena dagingan. So by the spirit, Tapi lewat roh, we believe. kita percaya. We have faith by the spirit. Dengan iman juga kita ya karena roh Every time your spirit, kali roh kita your mind takes a shock. wah pikiran kaget ya waktu rohnya wah hebat. Pikiran kaget. So what is your responsibility? Jadi tanggung jawab kita di sini apa? Tugas kita, peran kita apa? Responsible. Harus tanggung What jawab. is your Tanggung responsibility? jawabmu apa? Tugasmu apa? It's not trying to do the works of God. Nah, bukan mencoba melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita, bukan. What is your responsibility? Tanggung jawabmu sesungguhnya apa? Is to believe. Yaitu percaya saja apa kata Tuhan. Amin. Easy. Gampang kok. Ya. But tomorrow if you get sick, Tapi kalau besok seseorang sakit, aduh, kucing. hello, Halo, Bapak Ibu. Dokter terus, pindah-pindah dokter. medicine. Obat terus. And then we testify that Jesus made me better because I drink medicine. Astaghfirullah. Iya, Mas Agus. Haleluya. Lalu kita merasa gini, Tuhan Yesus buat aku merasa lebih baik karena aku minum obat. How can you degrade Jesus to a medicine? Kok iso saudara perdagangkan Yesus dengan obat? That bagus. Tidak bagus sih. You make the highest authority, the lowest authority. Otoritas tertinggi saudara turunkan dengan otoritas yang paling rendah yaitu obat. Do you know why? Tahu nggak kenapa? You don't believe. Karena apa? Nggak percaya, nggak punya iman, itu aja gitu loh. When you believe, Kalau memang saudara percaya, terima. terima kesembuhan. Terima. Believe. Percaya. Dan Believe. percaya apa kata Tuhan, terima jawaban. Your faith. Imanmu Receive. membuat saudara menerima. Finish. Selesai.
no reasoning. Jangan berlogika, jangan di style lagi. Faith is not reasoning. Jadi iman itu tidak buat kita Faith malas is receive. memikirkan. Jadi iman itu buat kita terima aja. Oh, only one amen. Kenapa The hanya rest- satu ibu yang amin? Oh. Yang lain It's not a joyful laugh. That is nervous. ketawanya grogi, ketawa cinta ini. That is a nervous laugh. Ini ketawa grogi, gugup. Do I agree? Do I agree? Saya tidak. Belief is not like this. Percaya, Up, nggak down, begitu. up, down. No, that is Naik lolo, naik turun kayak yoyo, bukan gitu. when your faith is in God, Kalau imanmu kepada Tuhan, your boat is stable. nah perahu hidupmu stabil. Not this way, that way, up, down, back, forward. Astaga. Bukan kanan kiri ya, sini sana tapi dari atas pertolongan kita. Astagfirullah, Pastor. Astaga. Find the dragon. Ikat si ular itu. Astaga si naga itu. Hallelujah! The power of Jesus in your life Ingat kuasa Yesus ada di dalam hidupmu. determine Itu yang menentukan your faith. imanmu. Yesus yang menentukan imanmu. If you not believe, Kalau sampai kita tidak percaya, you make the power of God zero. saudara menihilkan kuasa Tuhan. Dinolkan. Apa? Yes! Iya. God cannot work without your faith. Tuhan tidak bisa bekerja kalau nggak ada iman dari pihak saudara. Why? Kenapa begitu? Because He choose Karena Allah sudah to memilih work with your faith. untuk bekerja sama dengan iman percaya saudara. So that you cannot say that you have been forced by God. Jadi kita tidak bisa berkata, aku dipaksa oleh Tuhan. Tuhan nggak maksa kita kok. Yes. Pastor, my wife, I didn't force my wife with the gun to marry me. Iya, saya nggak pernah maksa istriku. Mau kawin sama aku nggak? Kalau nggak pakai mbak kamu, nggak toh? Masa saya ancam gitu sebelum kawin? She cannot complain now because she married me. Nggak bisa dia mengeluh karena sudah menikah dengan saya. Ya, harus terima. Because she choose me. Karena dia yang pilih kan untuk menikah dengan saya, betul? But Tapi first, pertama, my wife is very wise. istriku sangat bijak. She married me after I become man of God. Dia mau nikah saya setelah saya jadi hamba Tuhan. Hallelujah! She's very wise. Jadi hamba Tuhan, dia mau menikahi saya. Husband, my wife is very wise. Istriku sangat bijak. Because if she married me before Jesus, she would marry the devil. Oh, kalau dia menikahi saya ya, sebelum saya jadi lahir baru atau hamba Tuhan, dia menikahi iblis karena ini mafia nih dulu. Penjahat ini. Oh, mafia, devil. Oh, iblis bahkan lebih jahat lagi. Iblis saya dulu. All of us before Jesus, we are the devil. Sama, saudara juga sebelum terima Yesus, setan-setan semua, iblis-iblis semua. Under the control of the devil. Di bawah kendali si iblis dulu waktu kita berdosa. You cannot tell me no. Nggak bisa I am born Christian. You are lying. Oh, You are lying. baru You are dusta lying. itu, dusta. The devil have tell you lies. Yang iblis bisa kerjakan ialah apa? Dustai kita terus. So if you were born a Christian, why are your life not testify about that powerful food that you've been born in? Kalau sudah lahir Why? baru, ya sudah diselamatkan, kenapa tidak saksikan tanda dahsyatnya kuasa Tuhan? Because you are not born again. Karena belum lahir baru. Pastor, artinya. there is a big difference to say I am a Christian coming to church than say I am born again. Ya, ada perbedaan besar. Berkata kita Kristen dan
lahir baru itu dua hal yang sangat berbeda. The name Christian only came with the last church. Ya, disebut Kristen hanya gereja terakhir itu disebut Kristen. Jesus never called the people Christian. Yesus cuma lihat di Alkitab tidak You sebut can read the Bible. pengikutnya Kristen. Never Coba do you hear Jesus say Christian, Christian, Christian. No, Christian, no, no Christian. Orang Kristen. Oh, we must trust God for the microphone. Iya, harus percaya Tuhan kasih mikrofon. Amin. Oh, yang ini berubah Tuhan. Dangdut ini mikrofon. Final. Amin. Amin. You are not a Christian Saudara bukan Kristen because you are born a Christian through your mother's womb or you go to church. That doesn't make you Christian. Saudara tidak menjadi pengikut Yesus otomatis ya setelah saudara lahir dari keluarga Kristen karena orang tua di gereja, bukan jadikan saudara pengikut Yesus. Doesn't make me a pilot because I'm flying in the aeroplane. Ya, orang itu jadi pilot karena bukan karena dia ikut terbang di pesawat penumpang itu namanya kan. Doesn't mean because I can swim in the water I am a fish. Ya, bukan berarti setiap manusia yang berenang di air disebut ikan ya kan. Emang orang yang berenang di air disebut ikan? Emang hanya ikan yang bisa berenang? When you believe in Jesus, Kalau saudara-saudara percaya Yesus, Jesus will make you become born again. Yesuslah yang menjadikan kau lahir baru. Because the power of the gospel of Christ. Why Christ? Because He died for you. Why did He die? So that you can become born again. Saudara, karena kuasa Tuhan yang telah menyelamatkan saudara itu buat saudara lahir baru. So that by the Spirit you cry, Abba Father. Sehingga lewat Roh Kudus yang di dalam kita bisa berseru ya Abba, ya Bapa. Because you receive the power to become the child of Iya, God. karena Yohanes pasal 1 berkata ya bahwa kita telah terima kuasa untuk menjadi anak Allah. And now, because you have the power, Karena kuasa itu you sudah must kepada kita, renew your mind. ininya mesti diperbaharui. Because your mind is still in the old Karena thing. pikirannya masih yang lama, ini mikirnya lama-lama, yang dulu-dulu. Nah, ini di sini. So your mind, Jadi, with the Spirit, with the Word, dengan is the process of God. jadi dengan bantuan Roh Kudus, ya bantuan Firman, ya Tuhan memproses ini pikiran ini. Hello, Halo, are you there? masih ada orang di sini? Say hallelujah. Akan haleluya dong. You know, Pastor, Yes. it is so amazing for me to preach to these people. Saya heran bisa khotbah pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Very. Ya, sungguh. Because your heart is like children. Sebab hati saudara sangat menerima seperti anak-anak polos. Bagus ya? Because you are hungry. Karena Bapak Ibu lapar, You are hungry. lapar akan You are hungry for lapar akan Jesus. Yesus. Many other churches, I come, I feel the many resistant. They resist the Saya word. di banyak They gereja resist the datang, Holy Spirit because orang-orang they think too much. pakai logikanya mikir terlalu banyak, mereka tanpa sadar menolak firman itu, menolak. They think too much Terlalu banyak mikir because terlalu they baca. educated wisdom Karena hikmat orang berpendidikan mikir is the enemy of them Yeah. and of God. ilmiah apa enggak dan sebagainya. Jadikan orang itu musuh Allah kalau merasa pinter. When we become too clever here, Kalau orang terlalu pinter di sini ya, is the enemy of the Holy Spirit. itu musuh dari Roh Kudus. Nggak akan We must be educated by the Spirit. harus
dididik oleh Roh Kudus. Educated by the Spirit. Izinkan Roh Kudus mendidik There's no kita. problem of being educated in the world. Saudara, No problem. berpendidikan di dunia, No problem. S1, S2 dan sebagainya, nggak No masalah. problem. Ya. But don't let that education resist the Lord. Jangan biarkan pendidikan tinggi kita menolak Tuhan, menolak. Don't let that human wisdom make the power of the cross zero. Jangan biarkan ya hikmat manusia ini merasa pintar di sini membuat kuasa salib itu dinihilkan, dinolkan. Jangan, ojo. Because your spirit, Karena roh kita ini, roh kita, your spirit roh will kita, always be humble. hati kita ini, roh kita ini selalu harus rendah hati. Pastor, not false humility. Sekali lagi bukan kerendahan hati yang That's palsu. slavery. Itu False humility perbudakan. is slavery. Kerendahan hati yang palsu itu perbudakan. Ya, We are not a slave. kita bukan budak lagi, saudara. We are not a slave. Kita bukan budak lagi, orang child of God. Kita sekarang anak Allah. Amin. I am a child of God. Aku anak Allah, yakin gitu. Ya, I am happy. aku orang yang berbahagia. Aku orang yang paling berbahagia di I dunia. am happy. Aku senang. Whatever I face, Apapun masalah yang kuhadapi, I count it all joy. aku anggap itu sukacita, kata Petrus. No matter what I face, Gak peduli, my God is bigger, Allahku jauh lebih besar, stronger, jauh lebih kuat, wiser. jauh lebih bijak dari semua itu. My life Hidup saya is a testimony for you. suatu kesaksian bagi saudara. I come from the street. Dia orang jalanan ini, nggak punya rumah, tinggal di jalan, di jalan. When you look at me today, you will never say I come from the Kalau street. lihat saya sekarang ya nggak sangka tuh bahwa dia orang jalan. Why? I have many battles to face. Banyak peperangan saya dulu, Many battles. banyak pertempuran yang harus Face saya to menangkan. face it Iya, muka dengan muka berantem With terus. who? Dengan siapa? with my God. Dengan Allahku. Without my God, Tanpa Allahku, impossible. nggak mungkin jadi begini. Impossible. Nggak mungkin. But with my God, Tapi bersama I Allahku, jump over a wall. aku melewati sebuah tembok-tembok penghalang itu. With my God, Dengan Allahku, I run against 10,000 armies. aku bisa lari menghajar 10.000 tentara musuh. Because my fight is not against people, but against spiritual Sebab power, peperangan kita, kata Efesus ya, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan penguasa-penguasa, roh jahat yang ada di udara. But the biggest enemy Tapi musuh yang terbesar sombong. is sin. Ini di sini, musuh terbesar ini ya. Yes. Musuh kita terbesar ini. This place, Di sini, tempat ini, determine my victory. menentukan kemenanganmu. Ya, kalau ini benar, pasti menang. This place. Di sini, When I renew, kalau ini sudah diperbaharui, oh yes! ya, yang buat lagi, pasti aku mengatasi semua masalah. When this place is renewed, Kalau ini sudah diperbaharui, nggak ruwet-ruwet lagi di sini, pasti menang. Pasti menang! Pasti mengatasi. Pasti menang. Pasti mengatasi semua hal. Menang. before I go and see the doctor, I see the doctor of heaven first. Sebelum saya ketemu dokter manusia, saya harus ketemu dokter surgawi dulu. Ya, tabib ajaib itu. Before I go to see the natural doctor, I first go to see my papa. Sebelum saya ketemu dengan dokter jasmani saya, sebaiknya saya ketemu dengan papaku yang ajaib. So when I get to the natural doctor, the doctor tell me you are healed. There's nothing wrong with you. Nah, begitu dokter jasmani ketemu kita, dokter jasmani berkata, wes sembuh kamu kok, nggak ada yang salah kok. Sembuhkan Tuhan dulu. Tuhan bekerja lebih cepat daripada obatan dokter. I want to tell these people the truth today. Saya mau sampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudara, The kesaksian. truth will set you free. Sebab kebenaran dari Tuhan itu akan memerdekakan saudara. Do you think I never have
stress in my life? Bapak Ibu, saudara lihat saya gini, apakah nggak pernah stres? Do you Pernah nggak? think I never have heartache in my life? Apakah saya nggak pernah sakit ya di jantung, saudara? Do you think I never have worry in my life? Atau kekhawatiran, apakah saudara pikir nggak pernah? Do you think I've never been sick? Saudara pikir saya nggak pernah sakit secara tubuh? Do you think I've never cried in my room by myself until I fall asleep? Sampai saking sakitnya sampai tertidur, apakah saya nggak pernah ngalami itu? Pernah nggak? Of course. Tentu saja pernah. I'm not superhuman. Saya bukan manusia super, bukan I am human, Saya manusia biasa. serving a supernatural Tapi God. melayani Tuhan yang super, yang adikodrat. And my testimony is that my God is supernatural. Kesaksian saya adalah Tuhan saya super, adikodrati. Because what I cannot do, He can do it. Sebab apa yang aku tidak mampu lakukan secara manusia, Tuhan sanggup melakukannya bagiku. Yeah? Ya, You think I've never been without a house? saudara pikir saya nggak pernah yang alami nggak punya rumah, ya, tunawisma gitu pernah? You think I not wake up in the street? Nggak, saudara pikir nggak pernah saya tidur di jalanan, bangun di jalanan? Because I was too scared to go home because my father and my mother would kill me. Sebab waktu itu terlalu takut pulang, takut orang tua saya bunuh saya. I've been through many things in my life that no one knows. Saya mengalami banyak hal-hal yang buruk yang nggak seorang pun yang akan. But my God is my witness. Tuhan pula saksi hidupnya. Is my witness. Dia saksi And hidup. I am testimony. Dan saya menyaksikan. Saya mengalami. Testimony. Ini kesaksian saya. Testimony is not, oh, you know, I Kesaksian. struggle and I do blah blah blah. No. Yang namanya That's kesaksian not bukan testimony. aku mengalami ini, menggumul ini, masalah semua diomong. Testimony is, you know, I struggle, but Saya memang bergumul, But. bergumulan, but tetapi I discovered a new scripture. menemukan ada satu ayat yang baru buat saya, ayat yang nggak pernah saya dengar. Put your trust in Andalkan me. Tuhan, taruh pengharapan pada Tuhan. My yoke is easy and my burden is light. Itu mudah dan ringan, kata Yesus. So cast your burden unto Karena me. itu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Wow, itu So yang I take my burden Jadi saya terima beban itu. and make if my burden. I say to my burden, you become the stone, man. Lu beban ini semua di tanganku seperti batu ini ya. I throw Tak it. lempar. Pergi. Jesus! Ya, You Yesus. say I must cast my burden. Engkau yang to you. berkata, kasih itu kan buang Yes. semua bebanku. Lempar. Buang. Or you can write your burden on the paper, you make a ball, you throw onto Jesus. Atau tulis bebannya semua, sabrok-abrok, dibikin bola, lempar. Yesus terima ini semua. Aku nggak mau. Aku buang. You take it out of your heart, out of your Dari mind. hatimu keluarkan itu, dari pikiran semua. Keluar semua, keluar. Tak lempar, tak buang. Don't think about it again. Udah gini buang, jangan dipikirin lagi. Jangan Leave it there. Tinggalkan di sono, di tempat sampah itu buang. And jalan cepat. Dan jalan cepat, bergerak cepat. You will see what God will do. Nanti lihat apa yang Tuhan lakukan setelah Because itu. you leave it there. Karena sudah tinggalkan di sana. You not take it back. Saudara udah ambil lagi beban itu. Hello? Mengerti Bapak Ibu? This is not magic, this is faith. Ini bukan magic, bukan sulap, ini iman, tindakan iman. Amin. You must see the word practical. Harus melihat firman dengan cara yang praktis. Bagaimana menerapkan Faith, iman demonstration. dan demonstrasi kuasa. Tindakan. Faith, Iman, demonstration. lalu demonstrasikan praktek, lalu bertindak.
Many people not have power in their life because they not demonstrate their faith. Banyak orang kok nggak ngalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena iman nggak didemonstrasikan, tidak ngomong, tidak ucapkan, diam aja, bungkam aja. You must demonstrate your Harus faith. demonstrasikan iman, jangan merosot You will access. Nanti kalau iman didemonstrasikan, God. baru ngalami akses And kuasa God, Tuhan. whoa, Tuhan akan senang. Wow, anakku, my child, anakku sekarang. come on, there's no faith like your faith. Gak ada orang seperti dia yang raksasa iman dia sekarang. Push, receive. Terima langsung mujizat. Amin. Semakin aja orang. There is a woman in the Bible Seorang wanita di that Alkitab have the issue of blood. mengalami pendarahan 12 tahun itu. Do you know the story? Tahu nggak ceritanya? It's not a story. Ini bukan kisah, It's the truth. ini fakta yang sudah dibukukan. It's the truth. Why? Ini pernah terjadi. Kenapa? Because I pray many times for women have issue of blood. Jesus do the same thing. Ya kenapa? Banyak orang wanita mengalami pendarahan terus-menerus yang saya nggak bisa berhenti. Saya doakan Yesus yang melakukan berulang-ulang sama. Sometimes not even pray. They just come to testify. Kadang-kadang tidak lewat doa, langsung maju ke depan bersaksi. Many issues like that. Di Afrika Selatan banyak soal pendarahan wanita yang nggak bisa berhenti darahnya. Even in Indonesia, many times, Indonesia me juga and my wife kali-kali we pray for kita women doakan, who have saya issues istri with doakan womanhood. untuk wanita yang mengalami pendarahan seperti itu. God heal. Tuhan sembuhkan, selalu disembuhkan. Kenapa? Why does God heal? Kenapa Tuhan sembuhkan mereka? He's a healer. Karena dia rasa penyembuh, bukan saya. Kita nggak bisa melepaskan kesembuhan tanpa iman. Harus ada iman. Not that he cannot heal, Bukan Tuhan nggak bisa sembuhkan, but because there's a lack of faith. karena yang didoakan itu kurang iman. Never forget that. Jangan lupakan hal itu, perlu iman. How Dalam many segala songs hal. in this world, Pastor? Amin. So, So, ya berapa jenis sabun di Indonesia? Banyak sekali. So many. especially Indonesia, banyak. Terutama Indonesia banyak sekali, banyak banget. But many dirty people. Tapi banyak orang kotor di badannya ya. Bisa nggak dibersihkan dengan sabun? Astaga. Do you understand what I'm saying? Ngerti apa yang saya maksud, saudara? Oh, you say there's dirty people. Yeah, of course there's dirty people because you not take the soap and wash you. Iya, kenapa tetap kotor badannya nggak ambil sabun? tidak That's why you bersihkan dirty. diri. Makanya badannya kotor terus. But the soap is there. Tapi sabun udah tersedia. Nggak mau mandi. You understand? Ngerti? You can't look at the soap and say clean me, clean Lalu me. katakan pada sabun, You sabun never become clean. bersihkan aku, tapi nggak mau basuh diri, You nggak must mau apply pakai. the soap. Ambil sabun, gosokkan ke badan, baru bersih. Become clean. Baru bersih. You must apply your faith. Ya harus terapkan iman, jangan lihatin sabunnya terus. Bersihkan aku. Raiso paket loh gitu. Sama firman juga begitu kan? No, the pastor must not say we are filthy. Pendeta ngomong kita kotor rohaninya. Aduh, udah ngomong If gitu. you want to take it personal, it's not my problem. Kalau saudara mau terima secara pribadi, ada yang tersinggung, bukan masalah saya. It's your problem. Masalahnya kamu, saudara yang tersinggung itu. Hallelujah. Haleluya. That's the problem in Indonesia. People take offense very quickly. Nah, itulah masalah Indonesia, gampang tersinggung maksudnya. Gampang tersinggung. We must get over that. Harus atasi. We must get over that. Tersinggungan itu baru bisa pulih, sembuh. Ya, dikit-dikit tersinggung. That's why sometimes we cannot obey God because we offended by Nah, God. kenapa ya kita tidak bisa mentaati Tuhan? Dikit-dikit tersinggung sama Tuhan. Because He speak the truth. Waktu dikoreksi dengan kebenaran, tersinggung. Speak the truth. Kebenaran disampaikan. We are offended easily by the truth. Kok gampang tersinggung dengan kebenaran Tuhan itu firman. Tersinggung juga sama And firman. then we not become free. Makanya nggak bisa merdeka, terbelenggu terus. Set Sebab us free. hanya kebenaran yang sanggup memerdekakan kita. Hanya kebenaran. We cannot receive the truth.
kalau udah tersinggung dulu, gimana bisa terima kebenaran itu? Gak bisa. So that is what will make us mature. Nah, kebenaran itulah yang akan mendewasakan kita. Kebenaran firman. Apa itu? By receiving it. Dengan terima firman kebenaran itu. Because God will never speak the truth without His love. Allah tidak pernah menyampaikan ya kebenaran tanpa kasih. Jadi kebenaran diikuti oleh kasih. Halo? Ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. We must terima. Hati ini harus terima semua. Not wonder and Koreksi consider kebenaran trying to, itu. oh, is this God? Is this Jangan God? bertanya-tanya ini dari Tuhan Go apa home, enggak go ya. home. Kalau masih tanya-tanya gitu, Better you lebih baik not pulang. believe it. Karena apa? Lebih baik gak Because percaya. you wasting your own time. Karena saudara buang-buang waktu kalau meragukan firman, lebih baik pulang. Ya, harus terima. Come Itu on. yang menyembuhkan. Mari. God never wants you to stay the same. Sebab Tuhan tidak ingin keadaan kita pancet, bodoh wae, sama terus. Enggak, bukan kehendak Tuhan. That is not your life. Yesus, gak ada kuasa, gak mengalami kuasa Tuhan. Buat apa? Gunanya apa? Oh, I want to go to heaven. Aduh, aku cuma tunggu waktu mau ke surga aja. Astaga naga. How can you go to heaven if you not even know what heaven took here? Nah, gimana mengalami surga yang sesungguhnya? Kalau di bumi aja tidak mengalami surga, gitu loh, keseluruhan dunia itu surga. If you cannot experience heaven here, Kalau di how bumi can you want to go to heaven? tidak mengalami surga, gimana mau ke surga pada suatu hari? Di bumi aja tidak mengalami surga. Tidak This bisa. is the purpose why Jesus came. Ini maksud kedatangan Yesus ke bumi, menghadirkan Our surga di bumi. Father which are in heaven. Dia berkata, Bapakku yang ada di surga, Hallowed be your name. dikuduskanlah namamu. Let thy kingdom come. Biarlah kerajaanmu datang. Where? Di mana? On earth. Di bumi As ini. it is where? Ya, sebagaimana jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, Pak? When? Kapan? Tomorrow. Besok? Besok? When Jesus come back. Waktu Yesus datang kedua? It's too late. Wes asep, lambat. Asep. Now! Sekarang! Karena di surga! Eternal life is not someday. Hidup kekal bukan pada suatu hari. Sekarang mengalami surga itu, hidup kekal itu. Sekarang. Okay, let's go back to the woman. Kembali cerita tentang wanita yang berdarah tadi. Jesus love you so much. Oh, Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sangat. I want you to understand. Saya ingin Bapak Ibu memahami. I fear God more than you. Saya memilih takut akan Tuhan lebih daripada takut sama saudara. I'm not afraid of people. Saya tidak takut sama orang. I love God first. Saya pertama-tama mendahulukan cinta That's why I can love you. Makanya saya dimampukan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Not other way around, because if it was other way around, I would complain to God all the time. Bukan putar balik ya, berusaha dengarkan orang. Akhirnya saya ngeluh terus sama Tuhan, kok gini gitu. Ya. Oh, you are quiet now because you know you are complaining by God because of people. Because God is not number one yet. Ya, kalau Yesus belum jadi yang utama, makanya selalu ada keluhan. Yeah, Ya, that's why we complain to God. makanya saya minta dulu sama Tuhan, dihapus itu. We cry, but we cannot receive the power of God. Kita cuma nangis, menangis, Because we tapi complain, tidak menerima kuasa. complain, and we think we are praying. Protes terus. Kita pikir kita That is not prayer. Itu bukan doa, It's complaining. tapi keluhan. And that prayer only stay here. Nah, doa yang keluhan tadi cuma That mendarat di prayer has bumi. no wings. Gak ada sayap untuk naik ke hadapan Bapak. Gak bisa. That prayer has Doa no wings. yang penuh keluhan That's gak why ada sometimes sayapnya. when people pray, Pastor, they feel there's a ceiling. Wah, makanya ada orang doa. Boom, boom, hanya boom, boom, you mentok, pray, ping, bilang pong, lagi, ping, pong. gak bisa tembus gitu loh. Mental lagi doanya. Kenapa? Banyak Because you doa. are praying from your emotion. Karena berdoa dari
emosi. You are praying, you are praying, you are praying. Emois terus, emosi. Ya. Ya, ojo emois ya. Emosi ora iso. You must pray with faith. Doa dengan iman, percaya, yakin Tuhan menjawab. You must pray with faith. Doa dengan iman. You must pray with faith. Doa dengan iman, yakin Tuhan sudah jawab. Power come! Now everybody that was sleeping is waking. Betul. Yang ngantuk sekarang buka mata. Kaget dia. Kaget dia. Why you sleep under the word? Kenapa orang bisa tidur di dalam kuasa firman itu saya heran. Hallelujah. Ini bukan saatnya tidur malam. Belum waktunya tidur. Melek. I want to tell you something very beautiful. Ada yang indah saya mau saksikan nih ya. Iya, tadi tabrak di Madura itu kejam. Jangan kejam. Your faith Imanmu is the key itulah kuncinya, kunci akses to everything untuk semua hal yang kita minta, yang kita from perlukan heaven. dari tata surga. Itulah kuncinya iman. Kunci masuknya itu iman. Ya. Your faith Iman is the key itulah kunci masuk, to everything kunci akses untuk You semua need. hal yang kita perlukan from heaven. dari tata surga. Not what you need from the earth. Bukan kita perlukan dari dunia ini, You surga need dulu. nothing. Di bumi kita nggak perlu apa-apa kok. Everything from the earth is here. Iya kan di surga dulu, Here. dari alam roh dulu. Food, Baru hadir. water, money, everything is here. Uang, semua ada. Everything you need from heaven Semua yang kita perlukan itu dari tata surga dilepaskan bagi kita dan hadir di bumi. is in your faith. Itu lewat kunci iman, saudara itu. Bapak Ibu dekat. Why you want God to give you something that you already have here on earth? Kenapa kau minta sesuatu yang di bumi sudah ada? Kenapa minta itu terus? The things of this earth don't make you rich. Hal di bumi ini nggak bisa buat kita kaya bener gitu. It makes you other pusing. Malah bikin cerah pusing terus. But that which is from heaven make you rich. Tapi berkat dari surga itu buat saudara kaya. Even if I stay in one room, Walaupun saya waktu itu tinggal di satu ruangan, ya. when I have Jesus, Tapi waktu saya punya I am Yesus, more rich than the saya dibuat lebih kaya dari apapun yang ada di dunia ini. I don't think you really understand what I'm saying. Saya rasa saudara belum nangkap benar apa yang saya maksud. After Jesus saved me, I lost everything I have. Nah, ini beliau ya, Everything. Persi ya. Waktu dia terima Yesus, dia kehilangan semua kemewahan, semua kekayaan yang dia miliki. Everything. Semuanya dia kehilangan segala I galanya. had to move back in my mother's house. Saya harus kembali pulang ngungsi ke rumah mama. Hello. Ngungsi. But when I moved back to my mother's house, I already have Jesus. Tapi untungnya udah pindah ke rumah mama, udah punya Yesus. I become born again. Saya lahir Before I baru. come to stay with my mother. Sebelum saya tinggal dengan mama, saya udah lahir baru. In the room. Di dalam ruangan itu sendiri. You know what happened? Apa yang terjadi? Every day I have encounter with Jesus. Setiap kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Surga itu seperti hadir di bumi. Surga hadir di bumi. I don't know Surga why hadir heaven pada come to saya. me. Ya, bukan saya cari surga, surga datang.
Because my faith. Karena iman, karena kerinduan dia iman dia pada Yesus. Even when my mother opened the womb, she shocked like these people just now. Waktu mama buka ruangan saya, kaget dia seperti She don't understand. Dia nggak ngerti kenapa kok begitu. What is this? Hadirat Tuhan pada hidup yang kaget dia. I become the environment. Saya menjadi lingkungan yang menghadirkan suasana surga. So when I walk out of that environment go with me. Waktu saya keluar dari suasana surgawi itu, keluar kemanapun suasana surgawi itu ikut dengan saya. Wherever I go, Karena saya the pergi, presence hadirat Tuhan itu and the aroma dan aroma of surgawi, Jesus. keharuman Kristus itu, aroma Kristus I don't have to memancar keluar dari saya, tak usah ngomong apapun. Orang merasakan kehadiran People will Tuhan. something different. Beda ya kamu. Istimewa saya. Yeah, you cannot understand. Yang mana bisa kita ngerti? Ya, Because you want to try to karena figure it out. coba What is ngerti this? dengan ini. Oh, What is this? Oh, But they know. Tapi mereka tahu ada yang beda ya. Acaranya ya. Ada penuh kemuliaannya. Even when the demons see. Waktu bibis sekarang bibisnya sudah. Oh, udah datang. Yes. Iya, betul. Betul. No matter where you find yourself. Gak peduli dimanapun saudara temukan dirimu. If Jesus is number one, Yesus, and you have relationship and you know how to access with your faith Yesus yang utama, saudara punya akses, Come punya here. hubungan, dia ada di sini. to come here, Nah, dia ada di sini. to come here, Dia datang di sini. to be full. Di sini kita dipenuhkan. When you read Waktu kita baca with ayat, that presence of baca God, firman dengan hadirat Tuhan, your spirit man start to grow. manusia rohmu mulai bertumbuh karena ngerti firman yang kita baca. You become giant. Saudara jadi raksasa iman. You become giant. Oh, saudara You numpang not raksasa. look for help from people. Tidak lagi cari You look pertolongan for orang. help from the Word. Saudara cari pertolongan selalu dari My help comes from the Lord. pertolongan My itu help dari comes atas. from the Lord. My Datangnya dari help Tuhan. comes from the Lord. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, dari atas. You become bodybuilder for Saudara Jesus. menjadi orang yang badannya gede kayak Arnold Schwarzenegger. So when the devil comes, you punch Waktu the iblis devil. datang, boom, tonjok langsung. How? KO langsung. Kenapa? With the Word. Dengan firman yang kuat di dalam diri kita itu. The Word become boxing glove. Ya, jadi firman itu kayak sarung tangan itu, so. Boom. Not beating people, Bukan untuk pukuli orang, beating the devil, pukuli si iblis, and overcoming your thinking. dan mengatasi cara berpikir ini, cara berpikir yang salah. So you can Dan demikian kita bisa melangkah dengan penuh keyakinan, What penuh happened kepastian. to me? Apa yang terjadi padaku ya? Kok jadi ringan makanya ya? Jadi ringan ya, gak berat lagi ya? Enak ya? Enak ini. Gak jalan kayak gini. Leti, There's a spring in my step. ada pernya nih, wah, ada per ini. Ringan tuh deh. Ada pernya. Iya. Enak. Betul. Betul. The Bible says when I make the Word of God my secret place, Kalau kita jadikan firman itu, jadikan Tuhan itu tempat persembunyian kita. I have a spring in my step. Ada per ya di dalam hati kita itu. Ringan, enak, bisa terbang. So this woman, Jadi si wanita ini, she had issue. darah 12 tahun, darah terus. She sell everything she has. Semua sudah dijual habis, entek-entekan sudah habis. 12 12 tahun bayangkan sakitnya nggak pernah berhenti itu darah.
this problem not stop. Masalah ini gak berhenti sama sekali. Even the word say it get worse. Bahkan firman berkata makin Got parah. worse. Makin parah. No doctor can help. Enggak satu pun tabib. No doctor. Yang bisa No doctor. Enggak satu pun mampu sembuhkan dia. Can help. Enggak satu pun mampu sembuhkan dia. Then she hear Lalu dengar nih dia testimony. kesaksian orang yang disembuhkan. Jesus is coming down this Yesus place. lagi turun ke tempat ini. Yesterday I was there Kemarin saya di sana loh. Aku terima kesembuhan. from Jesus. Kesaksian dari orang ya, terima dari Yesus. For all my life I never experienced this. Seumur hidup saya tidak pernah mengalami ini. Sekarang dia, aku sembuh. That lady. Nah, dituturkan pada wanita yang pendarat tadi. That lady Si wanita ini make up her mind. memutuskan. Oh. You must know this woman is unclean. Ingat wanita ini dianggap And still under the najis, law. tidak akhir. Karena waktu itu kan masih di bawah hukum Taurat. Yesus belum disalibkan kan, Taurat masih berlaku waktu itu. So under the law, if you unclean, they stone you to death. Orang yang tidak tahir berani dekat dengan orang dirajam batu, ya dipukuli. Stone you to death because of the Dirajam law. batu sampai mati karena hukum Taurat berkata begitu, tidak boleh keluar orang yang najis kotor. She don't even care about that. Si wanita udah nggak peduli, nekat dia sudah She bosen, come dia datang. because with all of her heart, Karena dengan segenap hatinya, all of her mind, segenap pikirannya, all of her strength, seluruh kekuatannya dia kerahkan. she said to Dia herself, berkata pada diri, I'm going to take this risk. saya akan terima resiko ini, ambil resiko ini. How do you spell faith? Iman. Kalau gimana ngejanya? R-I-S-K. Ya, risk ya, resiko. You put your whole life towards what you believe. Hidupmu saudara That's faith. pertaruhkan untuk apa yang saudara percaya, itu namanya iman. You don't gamble with faith. Saudara tidak berjudi dengan iman. Or Atau kalau nggak With ini, all. atau kalau nggak ini, atau nggak ini. Tapi wanita ini sebenarnya segenap hatinya. yes, Jesus comes, she see, Oh. when she come to this place, she see, oh, I have a new problem. Wow, apakah dia berkata, Yesus datang nih, aku ada masalah baru? Enggak, Pak. I have a new problem. Ada masalah baru ini. This crowd is huge. Maksudnya kerumunan orang banyak itu masalah dia, nggak bisa Strong, nerobos. the crowd was strong in Jesus. Ya, karena orang kerumunan banyak ini berdesak-desakan ya mendekati Yesus. Everybody want to be next Semua to orang mau dekat Yesus, mau jamah dirinya, mau senggol dia. I walk with Jesus. Kan merasa bangga, Hey, look, I sama was superstar gitu ya. I was close to Waktu Jesus. dekat nih dengan tokoh yang But nothing happened to anyone who was close to him. Tapi mereka Nothing bersentuhan happened. dengan Yesus, tidak terjadi Nothing apa-apa. happened with them. Nggak terjadi apa-apa, nggak ada mujizat. Because they're just walking with him, Karena cuma thinking that something lewat, is going to happen. pikir No. suatu yang hebat terjadi karena ya berdekatan dengan Yesus. Pikir mereka. This world. Tapi wanita ini beda. Dia merangkak karena nggak ada tenaga Like a lagi dog. dia. Kayak anjing gitu. She already made up her mind. Karena sudah When memutuskan. I touch the garment, Kalau operasi menjamah the ujung hem, jubahnya, ujung the jubahnya. hem is at the bottom. Ya itu di bawah, di dekat kaki. She not touch Jesus here. Bukan dari atas loh, karena ujung jubah kan zaman dulu panjang sampai ke dekat kaki gitu. So that means she was really Berarti apa? growing. Dia merangkak loh saudara. Untuk bisa Through the menjangkau crowd. ujung jubahnya. Even if the crowd will kill her by trampling on Walaupun her, ya dia bisa terinjak-injak resikonya kan oleh she orang banyak, benar nggak? don't care about that. Dia nggak peduli, udah nggak mikir. She not weigh up that. Dia nggak She just pertimbangkan itu. take all of her strength. Tapi seluruh kekuatannya dia kerahkan. Push, berhasil menerobos And then grab dan berhasil menjamah ujung hem of jubah Yesus yang ada di Jesus. dekat kakinya itu. Dia berhasil menjamah. The Bible say immediately. Alkitab berkata apa? Seketika, langsung saat itu pendarahnya Immediately. berhenti. Langsung, Immediately. langsung sembuh. Langsung. Do you see the power of that faith? Saudara lihat dahsyatnya kuasa iman. Stop Jesus. Berhasil menghentikan langkah Yesus juga.
Bukan hanya menghentikan darah itu, tapi menghentikan langkah itu. Stop! Yesus terhenti. Jesus not stop for nobody. Iya, Yesus tidak ada seorang, tidak sembarangan berhenti untuk Unless the seseorang. Father say, pray here. Kecuali Do Bapak this, berkata, do doain that. ini, He not lakukan stop for ini. nobody. Dia tidak ada seorang yang Because bisa he hentikan do dia. what God say. Karena Yesus mentaati apa kata Not his Bapa. own thing. Dia tidak melakukan kehendaknya. Dia melakukan kehendak Bapa. Stop. Dia terhenti dia. Because Karena apa? power Dia merasa ada left kuasa his body. yang keluar dari tubuhnya. Dia merasakan. Pastor, all of us, I'm accountable for the power that leaves my Saya bertanggung jawab dengan urapan Accountable. kuasa Tuhan yang keluar dari tubuh saya. Saya bertanggung jawab, ya kan? I cannot just lay hands on people. Saya nggak bisa sembarangan tumpang tangan. I'm accountable for the anointing. Saya bertanggung jawab dengan urapan yang saya bawa ini. You're accountable for what you carry. Saudara bertanggung jawab dengan urapan yang saudara bawa. Mantap ini. Saya coba pakai yang lain. Hallelujah. Haleluya. Yes. Iya. But from God, Tapi bagi Tuhan, you cannot empty God. saudara tidak bisa mengosongkan Tuhan. You cannot empty God. Saudara tidak bisa mengosongkan Tuhan. Kuasa itu keluar dari tubuhnya. Who touched me? Siapa yang menjamah aku, kata Yesus. Oh, Jesus, we all touch you. Oh Yesus, kami semua persentuhan menyentuh engkau kok. No. No. Enggak, ini beda. Power left Saya my body. merasa ada kuasa yang meninggalkan tubuh saya untuk jamahan yang satu ini. Wow, beda ini. So this woman comes. Jadi si wanita ngaku, saya, Excuse me, Lord. maafkan aku Tuhan. It was me. Saya yang Then she jamah telling the engkau. story. Dia cerita tuh kejadian dia apa yang dia And alami. Jesus says something very powerful to Apa her. kata Yesus? Ada sesuatu yang dahsyat dia ucapkan tentang wanita ini. Before, when they tell the testimony, it's speaking about a certain woman with the issue of blood flow. Sebelum Yesus Terima kasih, memuji Auntie. wanita ini disebutkan di Alkitab seorang wanita gitu loh. Cuma dianggap wanita dari sekian banyak wanita. Do you understand? Saudara ngerti? Certain woman, some Hanya woman, wanita tertentu. no name, Ya, bukan just some woman. seorang yang luar biasa, ya wanita biasa dari sekian banyak wanita. But when she tell Jesus it was her that touched him, Waktu dia mengaku dia yang menjamah he Yesus, call her daughter. Yesus panggil wanita ini apa? Hai putriku, Daughter, putriku, putri, daughter. putriku. Why? Kenapa jadi putri? Because of her faith. Karena imannya. You cannot be called child of God Saudara tidak bisa disebut anak Allah without faith. tanpa iman. If you not want to hear the word, you must sit in the back there, okay? Kalau nggak mau dengar firman, Don't disturb, duduk di belakang. don't Jangan disturb ganggu the Holy orang lain. Spirit. We must have Jangan respect for ganggu God. Roh Kudus, ya harus hormat ya. Maaf ya Bu kalau Amen. nggak mau dengar. God is duduk busy belakang. here teaching you something. Tuhan Don't play. mengajari saudara, jadi jangan main-main, jangan ngomong Don't dulu. distract you the Jangan presence of mengalihkan God. orang lain, jangan buat orang yang terganggu ya. Tolong fokus dulu. This is life and death. Ini menentukan mati hidup saudara ya. Life and death. Ini menentukan What mati we hear hidup. from God. Life and death. Life is not easy. Kehidupan itu tidak gampang. Without God, Tanpa Tuhan, no good. nggak baik tanpa Tuhan. So this woman Harus hadirkan Tuhan. Jadi become daughter. wanita ini jadi putri karena dia Because of her terima kuasa karena What is the iman. Bible say? Apa kata Alkitab? He gave us the power. Tuhan berikan kita kuasa menjadi Why? anak-anak. Because we Kenapa? believe. Karena apa? Karena percaya. The moment you believe, Waktu kita percaya, you inherit. percaya apa kata Tuhan, kita mewarisinya. If you are not children of God, cannot inherit. Kalau yang namanya bukan anak, mana bisa jadi So waris? what makes you child of God? Apa yang buat kita jadi anak Allah? When you believe. Waktu kita percaya, The moment you believe, waktu kita percaya apa kata Tuhan, you are born again. saudara lahir baru. You cannot become born again Tidak without bisa believing. otomatis lahir baru ya. Bisa. So he said to her, your faith, Yesus berkata, imanmu sudah memulihkan. your faith Imanmu sudah. made you whole. Imanmu itulah yang buat. Your faith. Kata Yesus, imanmu Not itulah. my faith. Bukan
bukan iman saya. for you. Bukan iman saya bagi My saudara. Father did not send me to you to pray for you to receive healing or anything. Your faith. Jadi iman Make itu you- yang buat saudara pulih, saudara. Wow. Ya, wow, luar biasa. Your faith Iman saudara juga semua will make you whole. akan buat saudara jadi pulih, jadi utuh, tidak kekurangan apapun. Imanmu itu. Can we stand? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Where is my friend was worship this Mari morning? pemimpin Jepang. No. Not this one. Where is that friend of mine? That small guy. Oh, yang kecil itu mana? Yang orang Maduro itu mana? Did you really hear when he was worshiping that song? God, did you hear what actually is going on? Tahu nggak waktu dia memuji dengan lagu Roh Kudus tadi? Tahu nggak apa yang sudah terjadi di sini? If you can discern, Kalau saudara punya roh membedakan, ya, saudara tahu apa yang terjadi pada dia. he sing that song with all of his strength, all of Dia his heart, nyanyi, ya, all of his mind. dengan segenap hati, jiwa, kekuatannya, dia nyanyi. to the Ya. Lord. You see the God come on. Saudara lihat kuasa itu So welcome turun, to him. sukacita turun, ya, karena dari hati, segenap hati, jiwa, kekuatan, merdeka. He not think what, how, when. Ya, dia nggak mikir He gitu. just do it. Dia lakukan aja ya, nggak peduli apa kata orang suruh ini, dia nyanyi dulu katanya kan dia nggak ikutin musik ikutin dia gitu loh ya. Follow the music. Yeah, That's right. exactly. Betul. Even heaven follow him. Bahkan surga ikut dia kalau kita punya iman. Ya toh? Betul. Let him worship that same song. Ayo. Ayo. Terima kasih. Halo. Engkau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lah penghiburku.